Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sahhala li ibadihi tariqal ibadati wa yassar wa afadha 'alaihim min khazaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum 'idan ya'udu 'alaihim kullu 'amin wa yatakarrar wa naqahum bihi min ad-darari ad-dunubi wa tahhar. Ashkuruhu subhanahu wa ta'ala 'ala ni'amihi wa huwa ahaqqu ma yuhmad wa yushkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqu ma fil bahri wal barri wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila Allah bi idnihi wa qad basyara wa andar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syafi'il ummati yaumal mahsyar wa qad ghafarta lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa ala alihi wa sahbihi wa man nataqa bi syahadataini wa huwa bi ma'anihi al-akhar. Amma ba'du fa ya ayyuhal 'adirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Menurut hasil penelitian, ketika seorang anak manusia telah menemui ajalnya, bagian tubuh yang paling pertama membusuk ialah perut dan kemaluan. Dengan demikian, alangkah meruginya orang yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan perut dan kemaluannya semata. Apalagi kalau sampai melanggar rambu-rambu agama hanya demi perut dan kemaluannya sahaja. Sungguh picik akalnya, sempit pikirannya, dan dangkal otaknya. Di dalam kubur, saat keduanya mulai mengalami pembusukan, tentu ia akan menyesal atas segala kesia-siaan itu. Sidang Jumat yang berbahagia, di sana ada bagian dari diri setiap insan yang tidak akan hancur dan punah sebagaimana jasadnya. Mereka yang berakal sehat, berpikiran waras dan berotak cerdas tentu akan mengutamakan sesuatu yang kekal. Sesuatu yang dimaksud tiada lain ialah roh yang tercipta dengan keabadian meski batang tubuhnya telah lenyap. Kalau perut membutuhkan makan dan kemaluan membutuhkan sendawa, maka roh membutuhkan zikrullah, mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan tentram hati mereka dengan zikrullah. Ingatlah, dengan zikrullah hati mereka menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sidang Jumat yang berbahagia, pada bulan suci ini Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kaum muslimin untuk mengekang syahwat perut dan kemaluan mereka sepanjang siang. Ia juga menganjurkan kepada mereka untuk memperbanyak zikrullah, baik dengan salat sunat, khususnya tarawih dan witir berjamaah, atau membaca Al-Quran, atau memanjatkan doa, ataupun ibadah-ibadah lainnya. Melalui bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk meletakkan kepentingan roh di atas kepentingan perut dan kemaluan. Ia juga mengajarkan kepada kita untuk taat aturan dalam menyalurkan syahwat perut dan kemaluan. Kalau fajar sudah terbit dan matahari belum tenggelam, maka makanan dan minuman apapun haram bagi kita. Begitu juga istri-istri kita. Ia menghendaki supaya pelajaran itu terpatri kuat di benak kita, agar kita selalu melakukan pertimbangan atas makanan yang akan disantap, minuman yang akan diteguk, dan wanita yang akan digauli, apakah halal untuk kita atau tak haram. Betapa banyak orang-orang di zaman ini yang mencari nafkah tanpa mengindahkan aturan-aturannya. Mereka berupaya mengenyangkan perutnya dan perut anak istrinya dengan jalan korupsi, menipu, mencuri, mengerjakan riba, menerima suap dan lain sebagainya. Jauh-jauh hari baginda Rasulullah SAW
wasallam telah memberikan peringatan kepada umatnya dalam sabdanya, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa di mana seseorang tidak lagi peduli terhadap harta yang dia peroleh, apakah dari usaha yang halal ataukah dari usaha yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai. Betapa banyak orang-orang di zaman ini yang mencari kesenangan biologis tanpa menjaga batas-batasnya. Mereka berusaha memuaskan hasrat seksualnya dengan cara-cara bijak seperti perzinahan, pernikahan sesama jenis yang masih hangat diperbincangkan, ataupun pernikahan beda agama yang sekarang marak di kalangan selebriti, pejabat dan rakyat biasa. Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pula memberikan kabar kepada kita yang pasti akan terjadi di masa depan. Dalam sabdanya, inna min asratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yasbutal ilmu wa yusrabal khamru wa yadharas zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda menjelang kiamat ialah ilmu agama diangkat, kebodohan merajalela, minuman keras banyak dikonsumsi, dan perzinahan semakin ramai. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu juga pernah bercerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aksaru ma yudkhilul jannah? Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila ma aksaru ma yudkhilul nar? Ma aksaru ma yudkhilun nar? Qala al-ajwafan al-batnu wal farj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Beliau juga pernah ditanya, apakah perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Beliau pun menjawab, dua rangga, yaitu perut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia, dan mudah-mudahan Ia memeliharakan perut dan kemaluan kita dari segala hal yang mengandung murka dan laknatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستعينه وأستغفره لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-kiram. Ibadallah ittaqullah ta'ala min sama'illah wa qadril khabar wa tahu amanakum anhu wa zajar. Wa'lam anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa salasabikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar
وترياق الأخيار ومفتاح عباد اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الموصوفين بالمناكب التي لا تحصر سادتنا أبي بكر الصديق صاحب الرسول في الغار وعمر الفاروق فاتح الأمصار وعثمان الشهيد في الدار وعلي سيف الله على الكفار وعلى كل لعنة الله العزيز الجبار ومأواهم النار وبئس القرار. وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وخطوة خشوعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.